dinadayo talaga ang Laguna Eco Park ng San Isidro. Ayan, pati mga taga-Australia. Galing Australia sakay ng cruise ship. Ayan, dinalaw talaga nila. Pinasyalan talaga nila. San Isidro, Labisaris, Northern Samar. Ayan po, hello. Hello po! Hello! Ayan, mga taga-Australia. Tourist from Australia sakay ng cruise ship. Ayan mga Australiano. Ayan po. Hello. Hello po, ayan po mga Australiano. Sakay ng cruise ship. Ayan po. Ayan o. Ay, si Raiden. Hi, ano ba? From Australia. From Australia. What's the name, sir? I'm Kurt. Kat? Yeah. What is your name? Dudu Music po. I'm Dudu Music. I'm vlogger. Blogger. Okay. Look at that. Nice. Okay. Yeah, well, lovely to meet you. Okay. Okay, good. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. From Australia. Australia. Okay, sige. Thank Bye. you. Bye. Ayan, ang tour guide ang pinakagwapo doon sa maabot. Ay, naman liwat. Ayan. Welcome to Laguna Eco Park. Hello po. Okay, from Australia. Okay, hello po. Bye-bye po. Thank you so much. Your name, ma'am? Jessica. Jessica. We've had a great time. Thank you for having us. Okay, from Australia. Ayan yung ikaduhang pinakagwapo sa mga tour guide. Nabay niya mo? Dominic? Martires. Martires. Shout out kay Manay Miriam. Ayan. Hello. Thank you for coming. Hello. Yeah. Okay, sir. What's your name, sir? Sam, what's yours? Dudu Music. Vlogger. Dudu Music. Yes. Okay, paano? Famous. Ayan. Thank you. Music. Dudu Music. Dudu Music daw tol. Biyahe ni Jay. Shout out. Ayan, shout out. Biyahe ni Jay tol. Okay. Siyempre, ang mga konsyal dito sa San Isidro. Yan, mga bantay gihapon sila siyempre alaga nira mga turista. Yan, ngaran. Romel Diona. Ramel Diuna, Jujit Barida. Jujit Barida, ikaw? Glenn Rodriguez. Ha? Glenn Rodriguez. Glenn Rodriguez, Michael Atigaldo. Michael Aticaldo. Yan. Sira mga bantay din ng mga gwapo. Sana all guwapo. Ayan, sana all gwapo daw. Idito Kalusor. Dito Kalusor. Yan, sa yung mga Chiptanod. Ay, ikaw ang Chiptanod sa Barangay San Isidro. Yan, okay.